मंदिर भीतर को पूरा एंट्री करुचे। चल सिंदूर लगे दे, सिंदूर लगे दे, मुंडर सिंदूर लगे दे। तू ना हाँ हाँ तक आको लगे दे, नांदू लगे दे। चल ये हनुमान माँ ये माँ पार्वती माँ मंदिर माँ मुंडे हमारा साइड 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 नेवाइला धर्म मूर्ति देखे माँ को मूर्ति देखे ठाकुर आरती समय देखिए हनुमान ये रामचरित पढ़ा हुए प्रभु श्री राम बोलते देखिए जय सीताराम प्रभु देखना दिन माने रोड फड़ चढ़ी गले टोका देखो केमी छोट पिलाटी बेंच घर सजारची आम नना कहले टे सजार देबू से बाटू भाई टे काम लगी जाइछंती एबे आपण छोट पिलाटी केमी नहीं आउची लाजे लाजे पळौची आपण माने सब समस्त को शुभेच्छा आज राम नवमी से बाटू भाई पळौछंती बाटू देख लो फोटो उठा किसी लेट है चलो चला हमें ना घर को ये जोर गुड़ को सुला हीरो किसी नहीं रे हीरो देखते खसी केते दिन है ना आम रिटर्न करुचे घर को देख मंदिर छाड़ी हम जाऊँ
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସଳିତାଟା ଟେକି ଦିଏ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ରାତି 4ଟାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଏଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଦୀପ ଟିକେ ହେଲା ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଟି ଛାଡ଼ିକି ନେଇ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଖାଉଛି ଜଲ୍ଲା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଶିଶିର ଦାଦା ଭାଇ ଡାକି ଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଶିଶିର ଦାଦାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଠିକି ରାମ ନବମୀରେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ରସ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ନବମୀରେ ବି ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କଲା। ଆମ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ।